ओम शरणागत देनार्थ सर्वस्यार्थे हरे देव नारायण नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वसिक् समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देव नमोस्तुते रोगान् शेषां न पंचदुष्टान् दुष्टात् कामान् सकलान् अभिष्टान् त्वामाश्रितानां नवपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्य श्रीताम्रे सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यशाकलेश्वरी एवमेव त्वया एवमेव त्वयाकार्ये अस्मद्वैर्विनाशनं ये ये तत्परमुङ्गिहं सर्वरक्षाविशारदं देव्या सम्भाषितस्तोत्रं सदा साम्राज्यदायकं शृणुयाद्वा पठेद्वापि पाठयेद्वापि यत्नतः परिवारयुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवे श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमो नमः అందరూ కొంతమంది కొట్టారు మీ గోత్రం మీరు చెప్పండి పౌడిపాల గోత్రోద్భవస్య रवींद्रनाथ नाम देश अस्य यजमानस्य सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्यधैर्य वीर्य विजयाभयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थम त्रयस्त्रीं शतकोटि परिवारदेवता अनुग्रह करुणाकटाक्षसिद्ध्यर्थम मनोवांछाफलसिद्ध्यर्थम चलनचित्र निर्माणता अखंड विजय परंपराभिवृद्ध्यर्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः प्रार्थना नमस्कारां समर्पयामि వేస్తాను అది కండు ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः कर्पूर मंगलनीराज श्यामी ఇంకా ఎంత అయింది ఇప్పుడు 11 ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీ